Faso yako ya kusema amen tanisaidia kuuponyaji. Hautaki nipone, ongeza amen zaidi ya pale. Kutokana na hii message tu, ambia mwenzako mwalimu ataongea. Kile kitakuwa kikue. Nataka nifundishe juu ya correction. Correction kwa Kiswahili kukosoa, kusahihisha, au Kiswahili kingine nasema kurekebisha. Wengine Waswahili wanaweza sema kurudi kwenye njia. Kukosoa, correction. Kuko trois sortes ya correction. Correction ya kwanza ni correction ya wepeki. L'autocorrection. Hii correction hailombe wakwambie. Wepeki unaikala fasi moja sa mtu mzima unasema mtu mzima hawezi endelea hivi. Autocorrection iko na impact sana juu ya échec wala faiblesse ya passé. Unakaa unaangalia nilitembea hivi na hivi na hivi na hivi. Même si c'est un secret. Hata kama inakupa haya. Narudia mshambre yako nasema binataka ni corriger passé yangu. Kama hauwezi kupana correction juu ya passé, présent itakutroubler na futur itakusurprendre. Mungu hakupake venye uko naomba. Mungu analipaka mbegu yenye ulipanda. Watu wanaweza shindwa kujua uko nani, lakini mtu binafsi ye peke anajijuaka. Kama hata example ya Biblia, Mwanzo 27, kuna mtu anaitwa Esau. Faiblesse ya Esau ilikuwa mbili. Alikuwa na uvivu na alikuwa anapenda kula. Na hivi vitu viwili mvivu abikosaki. Mtu wote mwenye apendake kazi anaheshimia kula. Na hakuna siku alienda kutafuta. Siku moja mloki yake akakuja akampatia chakula, akamwambia kama unataka nikuwe mkubwa, tugawe, nipatie uzaliwa wa kwanza na wewe ukuwe mdogo kwangu. Esau akaitika. Akapana uzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula. Soma Biblia vizuri. Baba yake wakati anataka kufa anasema hivi: Esau kuya, wende utafute chakula kupori kule, uinde nyama, kisha ulete nikulishe, nitakubariki. Wahubiri wanasema baba alikuwa anapenda kumbariki, ndio maana alimtuma. No, kiufunua ilikuwa hivi. Alitaka kumwambia usikuwe na nguo yako nyumba. Kukufa nitakufa, lakini wewe uko na yua gisi ya kutafuta. Usingue yake kwa nyumba. Kaenda tafuta. Biblia inasema akachelewa. Usabe pourquoi alichelewa? Parce alitoka na retard mtumbu ya mama yake kwa sababu Yakobo alikuwa anambana mguu. Na hiyo retard kajimanifeste muuzima wake. Unaweza kuwa hapa lakini katika ulimwengu ya kichawi kuko mkono ulikubanaka kutoka mtumbu ya mama yako. Ingelisemaka hata endaka fasi hata endeleaka. Mbele mkono Mungu ataikata mwa guilt na utafika kwenye Mungu alisemaka. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Kadiri uko unasema amen, kadiri Mungu ataongeza vitesse mwa ile maisha yako. Kila esprit ya retard yenye iko juu ya maisha yako ikuwe nile sans effet. Ukinipa amen mara tatu, Jehova itokeze kwako. Biblia yangu inasema Jacob akakuwa mzaliwa wa kwanza kwa sababu aliiba uzaliwa wa kwanza. Jacob anakomaa anafika kwa Laban. J'aime cette parole. Anasikia kwamba kuko chemin obligé moya ni kupita Seir. Nani mwenye alikuwa na domine Seir? Esau. Esau anakuwa na 400 escort. Jacob anaishi maisha ya misère. Anasema sasa nikienda mwele njia ya Esau ataniua, tuko na conflit na Esau. Nifanye nini? Akarasamblia watumishi wake. Mkamate makondoo, mkamate mangombe, mwende mpige magoti mwambie Esau niko mloko yake anisamehe.
Jiulize, pourquoi kutuma manguo? Pourquoi kutuma makanzu? Anatuma makondo, mangombe? Parce que Jacob savait la faiblesse d'Esaü. Aliwa nilimbanaka juu ya nini? Hata 20 ilishapita. Nikimtumia tena hivi ataniachia njia. Lakini soma habari za Esau. Alipoona chakula akamwambia, mwambie Jakobo, Mungu amenibariki tayari. Kwa tafsiri nyingine, ule mwenye alikuwa anayua, ule mwenye alidanganyaka, ule mwenye alizarawaka, na mie hatuko sawa sawa. Kwa tafsiri nyingine, nilikorija kama erreur za pase yangu. Parce que juu ya chakula, ndio nilipoteza uzaliwa wa kwanza. Apotele mbali na mali yake. Kama kuna mtu mwali ukamataka mpase, hii mwaka hata kukamata. Kama uko sorcellerie ukamata mpase juu ya ignorance, hii mwaka haita ukamata. Kama kuko ruse yote ukamata mpase, itakuwa nile. Nipe amen Jehova ifanye kwa ajili yako. Praise the mighty Lord. Faiblesse kubwa ya Petro ilikuwa pesa. Mpenda pesa mitume ya Yesu haiko Yuda. Yuda alikuwa tumakalkili. Yuda ni garso wa mtora. Hawezi fama vitu ya ovyo ovyo na muna kitu. Yuda yuko natembea na Yesu alafu usema unataka kufa na utuachie kitu. Yuda akasema no, mimi ndakuuzisha nipate zangu. Mais le premier apôtre cupide de tout, c'était Pierre. Vous savez pourquoi? Hata Yesu kuongea maneno ya mbinguni, ufalme wa mbinguni, akimaliza tu Petro anauliza, sisi tulioacha vyote tutapata? Atambia Yesu wenye uko na ubiri pale, abiko mkichwa. Mais après tout vyote tuko amo, tutapata? O ile mu comprendre. Mnakumbuka siku moja kuko couple ilidanganyaka Petro mu Acte chapitre 5. Bamdanganya juu ya nini? Anania na Safira. Alombeaka msamaha. Anaua bibi na bwana juu ya pesa. Tena haiko yake lakini ilikuwa nazire ilikuwa yene. Petro anabambia, mimi bali naambiaka ndapata 100 kwa 100. Hii kuleta kipande, mtangulie tu mwende. Anaua bibi na bwana juu ya pesa. Lakini sasa ukisoma Biblia, sasa alifika Samari, mkanisa ya Philip. Kulikuwa mchawi mmoja pale. Anaitwa Simon mchawi. Akampresenter nini? Akamwambia kamata hii pesa unipe karama yako. Petro akomprendre manake walishayoa kama faiblesse yangu ni pesa. Akamwambia Simon mchawi, potelea mbali na mali yako. Ule mwenye ulikuwa wako unawazia na mie hatuko sawa sawa. Ambia mwenzako mtu anabadilika. Unaona hii present uko nao ya kulia leo. Present ya kuzaraulika. Present ya ukataliwa ni resultat ya passé ulikuwa nayo. Na ukifanya bile wenye ulifanyaka mpase juko na hii present, ukifanya leo mfichiri mitakukamata. C'est simple. Mungu alipatia mtu mamlaka ya kuikala hata mshambre. Unasema hii faiblesse itaniua. Hii faiblesse haitanisaidia. Mtu yeye peke anakaa chini. Pombe hakuna mwenye anayua kama unaikunywaka. Jana reverend ananiambia mubiro, alihubiri ndosho. Anasema homosexuel bakie tengeneza. Anashangala na bafie banakuwa ba lesbian. Sonata mtu kwa homosexuel wala lesbienne, même le diable est étonné. Parce que mari de nuit haifatake mwanaume, inafataka mwanamke. Kuku inafataka tu kuku ya dike. Sasa mwanamke na mwanamke, ça ce n'est pas un péché, ça c'est une abomination. Hata ujikamufle mkanisa, uingie, ujazwe, uruke. Mais wewe uko maiti. We peke unajua juu ile magroupe ya WhatsApp. Attention avec les filles bakuitana ma chérie, bébé, mon bébé. Dunia ya leo na ile ya zamani haifanani. Hawezi ishi maisha ya kiroho na uko na furaha ya dhambi. Rudia nyuma. Fanya correction. Bali bashia yote ya Biblia.
kwenye baliangukaka balirudiaka nyuma. Omwe mwenye anakujua abakie na historia yake, mefichire yako itamuonesha kama Mungu anabadilishaka. Ile kuishi siwezi semesha huyu ni ushenzi sana. Mimi watu banielewake. Mimi tu nikiishi na watu wanakuwaka maadui. Mimi niko na nyota, peut-être uko nyoka. Msikuwe nafikiri kila vita maana yake uko mtu mzuri sana, wanakuonea wivu. Kuna ingine vita na kuya juu ya karakter. Na utachanger makanisa, utachanger machumba, utachanger sijui wa pasteur, utachanger kazi, mais itabakia turu yako wewe peke kuchanger. Shika mkono ya voisine, mwambie voisine hivi. Ukibadilisha fasi, kama ubadilishe, kilituma unabadilisha fasi. Hata kule kulibadilisha, nako utabadilisha tena. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Sema correction. Hawa ni batu gani wanakuwaka napata correction? Mtu wa kwanza mwenye hawezi badilika umaisha ni mtu mwenye anajikomparaka toujours na bashaka échouer. Donc mu Biblia yeye hana maverse ingine ya ba David ba Salomon. Bone ba fulani biko hivi. Bone fulani iko hivi. Ule hawezi changer maisha yake yote. Ukitaka uresiro maisha, uko unajikompare na mtu mwashare isiri. Usitembee na mtu mwenye mahistoria yake ni maesheke tu. Bona Samson alikuwa hivi. Mena Joseph était comment? Mtu mwenye hawezi badilika, ukimwonya analia na anakuchukia. Ndio Salomon anasema ukimwonya pumbafu anageuka adui. Kwa hiyo kuna wengine tu mkanisa hapa tuna. Unaona tu kisi kuna sasa siwezi yonya huyu. En réalité façon yako ya kukia mkanisa, sikuna chorale moja ibakia kule nje sijui mwali alika kama ni pasteur maombi. Wanakia na mapantalo, kwa wanakia cheza. Shemasi anasema mtoshe migulu hapa. Faso yenu ya kukia mkanisa na ya kwenda mbwate de nuit haiwezi fanana. Kanisa ni watu wako mbele ya muumba wao. Et chaque présence impose l'attitude. Kama uko na conscience que je suis dans la présence de Dieu, présence ya Mungu itakuwa impose attitude fulani. Nani ashakuwa mbele ya gouverneur na telefone wazi? Ce sont de petites choses qui attirent la malédiction. Nani mwashakuwa mbele ya président de la République na kuna sema lui là c'est un président de la République. Anakuambia ikala kukiti tuongee. Kisha pardon kwanza président. Sikwenda nje kwa nimalize. Wewe ulikuwa hapo president unamaliza. Mena ume tuko na wahubiri huyu, c'est le roi des rois. Akisema tulamuke mambuzi mwa hii Goma, na pare wako na marene, na bayer, na wewe na shangazi yako. Uliza watu wa Brazil walifanya miza. Banatia sanamu, banaanza abudu sanamu, banasema unjo Mungu. Kesho kulikia upepo yenye nasambaza muji, watu wanakufa bila hesabu. Paske Mungu anabaki Mungu. Sasa tuko mbele ya Mungu, hatuna besoin ya kuona migulu yake ya ukemba kemba, tuko na besoin ya kuabudu Mungu wa mbinguni. Migulu iko nguvu sa ekonomia Kongo. Tuko na besoin mwa kanisa. Hapa kuko bafia wanafanya mariage, hapa kutia vile vyote. Alitii tu parole, akaheshimia neno na Mungu akabariki maisha yake. Zamani ulikuwa unaona Mkristo mjeo unasema huyu ni Mkristo. Sio kama nasema bongo. Aujourd'hui c'est une confusion totale. Mungu anake nje. Mungu anaanza ndani. Sio tutaona wapi sasa? Na alikuwa anaimpose watu Biblia ya Mungu. Mtavala hivi. Paka mbinguni mavazi ni imposition. Hautavala shoa yako mbinguni. Kuko uniforme ya bibi harusi na bwana harusi. Kitu yenye iko wazi. Kia ndugu yako mwambie corrige kidogo. Unaisa ikalia mtu mkiti mwenye ujue, unaanza kritike mama wa watu, kritike papa, kritike. Haumjue utakufa ndani ya laana. Pale tunaomba, tunafunga, tunajazwa, maisha ibadilike.
Parce qu'il y a hatuna capacité ya kufanya correction. Mtu mwatabadilika anajiulizaka, hii nilifanya ili nipa nini? Hii nilipatia nini? Hii non. J'abandonne cette vie. Et cela est possible. Wale wanaamini inawezekana, walete makofi kwa Yesu. Correction ya pili kubwa sana ni correction ya familia yako. That is very deep. Haukuzaliwa mwa ile familia juu ufanane ile familia. Non. Ishakuwa routine. Partout où les gens prêchent, c'est le lieu de la famille. Mais on n'est pas oublié aussi qu'il y a des lieux divins. On ne coupe pas tous les liens de la famille. Kuko majamaa zenye ukizaliwa ndani, kuko mabaraka fulani ya ile jamaa. Maintenant, kila jamaa iko na pilier. Kuko tu mtu mwenye Mungu aliumbaka, juu ya huyu jamaa itaponaka. Peut-être c'est une femme, c'est un homme, juu yake watu watabarikiwaka. Maintenant ukiona mwa ile jamaa, kuko majamaa Goma, kuna mtu alikia ananiambia mubiro, papa niombe, wananifukuza kunyumba mais usinipe pesa papa, niko na grand frère. Naongea naye telefoni ya pita, atanitumia pesa. Et c'est vrai que je anambia, papa mimi natuma jime yangu, alinitumia pesa. Oh. Bila ndio ulikuwa na assurance kwa wanasema tuko na mtu wa kujivunia. Donc kila familia iko na mtu wa kujivunia. Na ukiona ule mtu haiko mjamaa yako, maana yake wewe njoo atajivunia mjamaa yako siku moja. Parce que hawezi kuwa mjamaa alafu ukose kazi mwa ile jamaa. Mungu akikutia mjamaa ya pauvreté, anataka kukupitia wewe ulete correction ya pauvreté. Est-ce qu'il y a David avait 700 femmes. 500 femmes, 200 concubines. Salomon avait combien? 1000 femmes. Ézéchias, le fils de Salomon, avait une seule femme. La correction. Abraham alioa dada yake. Isaki akaoa dada yake. Jacob akaoa kuzine yake. Joseph akaoa mtoto wa sacrificateur Égypte. Correction. Même Moïse. Hauko obligé ufanane ile jamaa yako yenye unayua. Ukisha okoka unasema babangu alikuwa polygame, alikufaka na sida, alikufaka na diabete, alikuwa pauvre mamangu. Moi je suis condamné à réussir. Na unaanza prière na kimi napenda na Mungu ni nini? Ukipata deliverance ya hii message, sasa unaingia katika maombi ambayo ndakufundisha. Watoto wako hawata depend na ile kizazi unatoka hako, bata dependre kwa hii alliance ya mpya yenye wewe na Mungu unafanya. Sema amen zaidi hapa. Ukiendelea kutembea gisi familia yako inatembea, utatemanyia Mungu gani? Entre nous et les païens, lazima kukue différence ya mkubwa. Fia mpagani jipi ya kuishia hapa na wewe jipi ya kuishia. Unaingia mkanisa gani? Kuna vitu unajizuia. Naona watu mbiblia ambao walitoka majamaa ya mubaya. Jefte mama yake ni Piti. Mais Jefte alikuwa vaillant héros. Na yeye ndio aliokoa familia yake. Ça c'est la correction. Sasa ile kwa baba unaona jamaa yetu aiendelee yake. Nani anakuambia vile? Mie mfamilia yangu ni familia yenye iko na pauvreté. Et je pense yakuna mwaluza gari. Je pense. Familia yangu je pense yakuna mtu alienda nje ya Kongo. Je pense. Mimi sikomba Mungu gari. Sikomba mu voyage nje ya Kongo. Kuingia tu ndani ya Yesu, milango inafunguka. Pour moi, une voiture n'est pas un témoignage. Mais la délivrance et le salut. Le pardon. Kunitosha mwa ile jamaa ya mikoshi na Mungu anifanye tofauti. Ndio pale kuna wakati mimi narudia nasema no, nisirepete historia ya jamaa. Na wewe mwenye uko hapa Mungu akusaidie usirepeta historia ya jamaa. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Ukinipa amen Bwana ataifanya zaidi ya kawaida. Ukiona unaokoka na vya familia vingali vinakufuata mpaka
mpaka mkanisa. Il faut angalie porte gani mnafungula. Kuko batu katikati yetu wenye hayalota mari de nuit, hayalota femme de nuit. Par exemple mie na délivrer kabatu mbale kupitia nguvu za Mungu, mari de nuit, femme de nuit, mais mimi sipeke si yue. Parce que Biblia inasema ukishaingia kwa Yesu ya kale inapita. Délivrance n'est pas une chanson. Je suis sauvé. Dieu me connaît. Non, délivrance ni ma preuve ziko tangible. Unaikala mroho yako unasema maisha yangu ilikuwa hivi, mais leo iko hivi. Et c'est ça la délivrance. Donc niko naongea na generation yenye itasaidia ku corriger jamaa yako. Baba yako irresponsable, muuzie nyumba mbuze. Mais utaona wewe walikutupaka. Oncle niko naye hapa. Kuko mtu mmoja famille alitutupaka. Mimi unajua nilikuwa orphelin. Na orphelin hakuwake na place précise kwenye anaishi. Leo anaweza kuwa hapa kwa napiga mzuri, kesho ikiharibika na hama. Na saa presentation, asa huyu mtoto wa kwanza wa pili wanakufika kwa samba huyu mama yake haiko. Beiko tu hapa. Na ule mtu alikuwa maltraité. Vibaya sana. Maisha yanabadilika. Siku ananiita hapa. Niko hapa, ni foto nane mzee. Ni wewe nasema anakia niangalie. Tuliwaka tuko utakuwaka hivi. Tuliwaka. Samoya roho ya kimutu inaweza kuingia ndani. Nimkumbushe ile mablaga yake au Rome anasema no. Acha nimtendee mema. Namleta, tunaenda, nakala, naishi maisha mazuri, anaanza lia machozi. Yeye pekee anakumbuka maisha haifai kudharau mwanadamu. Anda témoigner kwa kikunyuma sasa. Ule mtu nilimwona iko hivi na hivi na hivi. Surtout mtu maliteseka sana, mtu alizaraulikaka sana. Usimwone. Mungu iko na njia na fungu lake kwa watu waliozaraulika. Niliwaambia siku moja juu ya Jonas. Tufanya bahari itulie. Asema nikamate mfanye nini? Mnitupe. Nikasema kwa nini Jonas asishtupe yeye peke? Basi anayua solution ni kumtupa. Sasa kama uliona ni kumtupa, wewe Jonas, pourquoi unangua tuteseke? Usijitupe. Pourquoi? Jonas alijua mwenye anashitupa Mungu amsaidie yake. Mimi wanatupa. Njoo mwenye Mungu anaprepara kata gros poisson juu yake. Kila mwiko hapa alitupiwaka akakataliwa. Mungu ataprepare deuxième chance juu yako. Na kuna siku watu wataamini. Kuko age nya uko tena obligé kuomba jamaa manguo. Tuko na plus ya 2000 papa mwa kanisa. Mais ukwe papa ukomalie kwenu kunyumba na uoe kwenu kunyumba. Na mwanamke njua kukulisha. Sona kako mlozi. Niliwa mtasema amen. Niko na ngwanda kulipele la sa madame yana vene. Mon peuple périt. Mungu aliambia mwanamke utazaa kwa uchungu. Mwanaume utakula kwa nini? Siku tu moja mwanamke alikulisha mwanaume, akula tena mbusani ya Eden. Siku tu alimletea tunda hivi asekula. Bali bakia tena pale. Vitu vinabadilika, fukuza. Iko mikoshi ufanye mwili yako ikuwe arme ya kukuweka juu ya msharati. Ifo uzini juu upate kitu fulani. Iko mikoshi. Tumekisha hii. Mwanamke wa kujesha. Unafuata tu mwanamke semene moya nimzie telefone. Au commencement était la parole. Telefone ndio ilikuwaka. Tonge kwanza. Telefone yangu inaharibika. Sijui sina hiki na hiki na hiki. La pauvreté. Umaskini ni pupa. Mwanamke wa kujiheshimia, mtu mwenye alombe chochote wanampatia vyote. Na wewe na mie rudia kushambre yako. Ujiulize nilikosea wapi? Sikendaendelea hivi. So na mie kule natoka mpori tulikuwa Punia, tulikuwa Lubutu, c'est toute la première fois. Na siku hiyo kama ni wito, kama ni reclamation si yue.
Tunapita mriviere moja inaitwa Loa, kupita na Mtumbu. Souffrance moja yenye hawezi hesabia. Kuna fasi nilihubiri 5 fois par jour. Prophète Moses ule aliteseka kwa moto. Mimi nakuapa mimi nagonjwa, si gonjwaki. Naenda kwa hospitali nilipimisha kila kitu. Paka na diabete. Wanaambia tu ni gripe kama na tifoide, sijue na kama poison vitu gani. Karudia nikasema no, hii kutumika mingi itaniua mbele ya wakati. Nianze jipatia mapumziko maisha. Mimi naweza kufa na kazi ya Mungu itaendelea. Kaona no, ifo nianze yua natumika hivi, mesaa kupumzika ni hivi. Unaona kitu na bauwaka ni ukuwa concentré saa yote. Vile tuko mkanisa na ile maupako parebro saka. Na kunyumba ni vile hatuna ratio kerebro saka. Uko wakati yenye fona kuwe mtu na wewe unajisikia kama uko sawa. Anenye lipito liharibisha juu ya madeni. Hii yanosikamate madeni. C'est simple. Peko unasema no, ile ane liharibika juu ya madeni, mais hii ane liharibika pasi nilitia kila mtu karibu yangu nikajifanya social. Hii ane no. Ndabakia mimi peke na sitakufa. Ndio kile Mungu atanifanya. Ukitembea vile maisha yako itaharibika. Kila mtu anaweza badilika. Mbia mwenzako mwalimu ataongea nifungue vitu hapo. Mungu tayari twende mu revelation? Mungu tayari? Tia première twende. Kuna mtu atabarikiwa. Mu Bible muko ba Adam bawili, premier Adam na deuxième Adam c'est qui? Premier Adam c'est mnamuiwa. Alianzia mu Jardin d'Eden. Akamalizia wapi? Nje ya Jardin d'Eden. Yesu alianzia mu désert. 40 jours. Siku alifufuka, akafufukia mu jardin. Amoya yuwaka vile. Ukisoma Jean chapitre 20, Marie anamwona mu jardin. Maandiko nasema Marie anauliza, c'est toi le berger de ce jardin? Wewe ndio berger wa hii jardin. Pourquoi Yesu afufukie mu jardin? Parce que premier Adam alipoteza nini? Jardin inaomba deuxième Adam aanzie mbia mubaya amalizie mbia mzuri. Na kuna watu hapa walianza mu abondance me mwisho yao ilikuwa ya malheur. Me wewe mko unanisikiliza, utaanza kwa machozi na umalize kwa furaha. Olie nianzie mu jardin, niishie mu désert. Au moins nianzie wapi? Désert, malizie wapi? Mu jardin. Est-ce que mko hapa? Twende. Premier Adam aliacha bibi yake aongee na nyoka, me Yesu akuitika. Ye peke mu désert akaongea na nyoka, akaacha kanisa pembeni. Troisième des choses, balipatia Adam tunda akakula. Le même examen. Anakiambia Yesu, kama uko mwana wa Mungu, geuza jiwe ikuwe mkate. Pourquoi? Niliresira kaule juu ya kukula na we kula. Akasema no, mtu aishi kwa mkate tu, bali kwa neno itokayo kinywani mwa Bwana. Sema correction. Mais la question à kujiposer ni entre premier Adam et deuxième Adam. Nani alikuwa njala? Deuxième 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Mais où le premier Adam alikuwa njala? Haukuwa njala. Mais huyu malgré ma problème, malgré kila kitu, anasema mtu aishi kwa mkate tu, bali kwa neno itokayo kinywani mwa Bwana. Mtu mmoja ananiambia correction. Siku gani mlisikia premier Adam anaomba Mungu mjardin d'Eden? Siku gani? Asi comme prière, comme jeune, iko na prier mu jardin d'Eden. En aucun jour. Mais deuxième Adam, kila mchana iko na prêcher, mais usiku kwa kumilima iko naomba Bwana usiku na mchana. Mtu mmoja ananiambia tu correction. Hakuna siku yenye Adam aliambia Mungu mimi nakukosea unisamehe. Mais deuxième Adam anasema kumsalaba, Baba uwasamehe kwa mahana hawajue walitendalo. Mtu mmoja tu ananiambia correction. Moise anaanza ministeri yake. Bana mtupa yule ya nini? Watoto wote walikufaka wakati ya Moise. Walitupiwaka wapi? Walikufiaka wapi? Watoto wote walikufa wakati ya Yesu. Walitupiwaka wapi?
Oh, ni mumai mubulongo, mai ya wapi? Kwa sura ni mgeni hapa. Wakati ya Yesu boto walitupiwaka wapi? Wakati ya Musa walitupiwaka wapi? Ndio maana Mungu aliambiaka Musa ifo tena upite mbahari, uende ukoe watu kwenye walipitiaka. Mesana kata iroho kumsalaba Yesu, bulongo na pasula kinywa, wote waliokufa juu yake wanapata tena kuokoka. Premier miracle ya Moise, anageuza maji kuwa damu. Yesu ndiye alianzia pale pale. Yeye akasema sitageuza maji kuwa damu, ndigeuze ikuwe vin. Moise anakosa njia, anafungula bahari ya Sham. Yesu hakufungula bahari. Sio kama yeye alitembea juu aseme c'est moi le chemin, la vie et la vérité. Yeye peke anatembea. Moise anasirika, anapasula 10 commandements. Mebuchungu ya Yesu haikupasula grace. Merido ya temple ikapasuka, juu mimi na wewe tupate fasi. Moise anasirika, anapasula udongo, inameza watu. Me Yesu yeye kumsalaba, kifo yake ilipasula udongo, ikatapika watu. Je le déclare comme un homme de Dieu. Uta corriger génération précédente yako. Nipe amen zaidi ya voisin yako. Kama kuna watu walikutanguliaka kupitia hii enseignement, utabakorriger au nom de Salimia 3 personnes, mwambie tutaleta correction. Oh yes. Oh bana resira kaju ya buchawi, hautagusa buchawi. Magoti tu na neno itakufikisha fasi kwenye ungifikaka. Oh, il faut kuingia mankiona ukwe faux prophète ou réussir. Hautagusa mankiona. Par l'évangile, nous vaincrons. Nous sommes obligés de corriger cette génération. Lazima watu wajue kama Mungu anainuaka. Mtu mmoja anamuuliza, pourquoi unaweza fikia mon niveau un jeune garçon unalala na kuku? Kuku. Na anasema tu asi papa Mungu anihurumie kwetu sijue wapi kule mu village mimi makuku njoo yangu. Tukasema muro heureusement si afika kule village sasa nishakula kuku yenye sijue. Bale wengine uko naingia homosexualité, ba lesbien. Oh, ni condition ya kupata franc. Mbona una mtu ni pauvre hana mwanzo na hana mwisho? Eske Mungu ainuaki mwenye yagusabu chafu? Moise anasema mkibana mwanamke kuna zini mumpige majiwe. Na Yesu alikorije. Bana mwanamke kuna zini wanamleta kwake. Yesu anaandika chini correction. Anasema mwenye ana dhambi katikati yenu akuwe wa kwanza. Anaangalia anasema wewe ukamata tu mimi na kuyu. Mwingine anasema kwanza wewe bongo yako ni ya kilometre. Mwingine anasema wewe bote wanakimbia. Yesu anamwambia wende zako. Usifanye dhambi tena. Mimi anasema hivi, hata mimi sikuhukumu. Hata mimi. Pourquoi nisongee ile kitu ya vile? Hata mimi sikuhukumu, manake mimi nilipaswa kuhukumu. Parce que si lazima. Lakini hata mimi sikuhukumu. C'est très profond. Yesu alijua siwezi mhukumu, sina dhambi leo, mekumsalaba. Ndachukua dhambi ya dunia yote. Unaweza unahukumu mtu leo, mekesho utakuwa mbaya bila wewe kujua. Mariage ya mwenzako inamshinda uko unafungula milomo. Wewe ushaolewa. Shetani ni mkaramusi wa vyote, anaimita kabyote, mekitu mwashakatala ni mariage. Mshasikia hivi ya shetani? Aliyoka ile kufasi ya kuchezea. Uko na critiquer domaine yenye haujue. Domaine yenye ya pita célibat na kushinda. Et puis tu critiques les autres. Parce que hauna saa ya kurudia nyuma ya kujiuliza ni naribisha maisha yangu. Yesu ndani ya jangwa alileta correction yenye hawezi explique. Na kama leo tunasema kila goti ikunjwe, ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, c'est parce que kenye yeye alifanyaka hakuna mtu alifanyaka. Prophète Eli, prophète de feu, watu wanasema nabii wa moto, anachinja manabii wa Baal, kisha anakimbia Jezebel, anaenda na segamia kamuti, anaambia Mungu nichukue sasa.
Mungu anasema hauna droit kusegemea muti ni kuchukue vile. Uende kwenda ukamata. Koma upige manabii wa Bali kisha ukimbie Jezebeli. Koma. Me Yesu wetu yeye apre kuangusha kazi yote ya shetani alishuka mpaka kuzimu kule kwa Jezebeli. Kisha akasegamia msalaba akasema tout est accompli. Ni mikoshi kuishi na mtu mwenye hawezi penda changement. Or kama upendi changement utakuwa remplacé. Dimanche ya mwisho nilihubiri hapa mbele niende safari. Nilihubiri juu ya mtu gani? Mnakumbuka? Sema disponibilité. Mnakumbuka? Okay. Ya kwanza 1 2 3. Ya pili capacité, ya tatu confiance. Kuna watu tunatumika nao parce iko tu disponible. Mais si utapata mtu mwenye kuna capacité, tosha karibu yako. Kuna mtu unatumika naye parce uko na confiance naye. Mais we na disponibilité hakuna, na confiance hakuna, na capacité hakuna. Utaikala wapi? Attention na ile maisha kwa nasema mie Mungu ashaniambia watu watanielewaka na usukula kinywa yako vizuri. Mungu alitupatia viungo vya mwili na vyote viko na kazi. Hii kinywa hii ukijere mbaya itapigisha mwili yote fimbo na unazikwa mbele ya wakati. Na utaangalia sasa yuko na kupiga fimbo, wapi yake hapo? Ba victime ndio wanapata fimbo. Juu ya domo yako, juu ya orgueil yako, familia yako iko na teseka parce que ulijikomporta kama mbaya. Ai unaingia mkanisa tuko ma milliers de personnes. Maintenant wako na besoin tuone kama wengi wa yulu hapa. Magumu iko trop. Sasa kukuona wewe shia tuna nayo. Shia ni kuabudu Mungu na shia asaidie maisha yetu. Hakuna mwenye anakuiaka mwingine mkanisa. Ni kufuata Mungu tu. Uko naangalia maisha yako. Mwaka jana nilitembea mbaya Mungu. Nilifanya hivi kweli. Mungu nisaidie. Na Mungu tuko naye ni Mungu wa kusamehe maisha ya watu na kupeleka generation yako iwe na upako na heshima ya kipekee. Weka mkono juu sema Seigneur corrige-moi. Mimi naeleweka hapa? Eske mimi naeleweka? Kuokoka haiko maisha ya uvivu. Kutumikia Mungu ni privilege. Aseme mtu akinitumikia Baba atamheshimu. So ukitumikia Mungu hawezi kuwa wa kuchezewa na bachawi. No. Ifo mchawi moya akufe juu yako. Naanze shuhudia ke nilienda loga nikakufa juu ya fulani. Kuokoka haiko maisha ya mendicité. Il faut noter bien, Dieu donne, mais parfois Dieu ne donne pas, mais Dieu paye. Anasema siku mzalimu nitamlipa mtu sawa na matendo ya. Kama Mungu alikuwa anapanaka, kama hakuna maskini dunia mzima. Kama kila mtu ni tajiri dunia mzima. Mais Mungu ni wa principe. Mbinguni ni or. Ni madiamant. Mais pourquoi il y a des chrétiens pauvres? Parce qu'ils vont respecter le principe. Comment tu as dit on a déjà soiré, on a savoir vivre? Kila baraka uko natafuta itapitia kwa mtu fulani. Sasa kama wewe hujui kuishi na batu, unaomba nini? Unajua Mungu akubariki ifo ipitie kwa mtu fulani. Mwenye anakuonya ule anipendake tu, ule. Faiblesse itakuentouré na ba hypocrite, mais batu ya maana watakuacha. Il faut kuingia mu prière. Angalie les pombe yenye uko na kunywa, uko na dépenser plus ya $200 par mois. Kamwili kaisha gonda saa kirida, pombe nayo inakukatala. Ebiso unaifungula na kutukana fu. Yo peke tu nakwambia fu, kichwa chako haiko sawa. Mie nishakuwa na imani ya kujua Mungu ni neema.
La déclaration, c'est une bonne chose, oui. Mais d'abord, il faut enseigner l'Église. Il faut savoir le pourquoi de chaque chose. Mutu ni ennemi farouche wa maisha yake. Wepeki. Uko adui wa maisha yako. 20 personnes yote haiwezi kuwa mubaya kwako. Nilipana exemple mkulte ya kwanza hapa tulikuwa watu wengi sana. Nilihubiri juu ya agneau na lion. Apocalypse 5 inasema wakasema lion atafungula kitabu. Malheureusement lion hakutokea, mais agneau akatokea ndio akafungula kitabu. Caractère ya lion ni ya chasse, mais caractère ya agneau ni stabilité. Ndio mwenye alikala kutrona. Il y a des relations kuko makazi yenye hata uombe Mungu hatakupaka nayo. Parce que Mungu anajua roho yako ni yapata hapa. Mungu anajua uko na orgueil exagéré. Mungu anajua ulalake muneno. Mungu anajua kuna roho ya kisasi. Ba mama sala alba olive lembe ni wachache mwa hii dunia. Ule garçon iko na fiancé yake anafungula telefone ya fiancé, banaandika mu telefone mon cœur. Aya ya ya. Numero ya nani? Fia anamwambia nihurumie ni kuexplain. Kofi tukana paka natukana bazazi ya fi. Mie na wewe hatuwezi ishi. Omwe bazazi yangu bafufuke. Tukana fi. Fia analia anamwambia nisamee nikwambie. Piga. Anakamata ile numero gaswa anaenda. Nafika kwa wanaita numero mon cœur, kumbe ni mama yake na fi ndio anaandika mon cœur. Ushabatizwa maji ya mvula. Anarudia kutafuta fi. Oh, vraiment nisamee anaambia. Siko mwenzako. Benyo liniambia. Fi anakatala, garçon anaoa mwanamke. Ni pasteur mais garçon leo iko na sida. Jua aliwaka mubaya zaidi. Esheki ya kwanza kwa maisha ni kuoa mubaya wala kuolewa mubaya. Na hapa ndawafundisha vile vitu vya kusema kulapa tuvumiliane katika mema na mabaya. Hapa ndatosha ile mabitu mwa kanisa. Mtasubiri mtaona. Hawezi kunja mtoto wa watu asivumiliane. Unaolewa unafanya usharati nje, tuvumiliane katika mema na mabaya. Nyewe mnajua Biblia. Uko na bwana unataka muua, sasa mvumilie mpaka mwisho. Tuliona shia kuvumiliana au shia ya kupendana, mtu anakimbia mateso ya kwao. Mama yako maskini, baba yako maskini, tena unaolewa na maskini mwenzako na kuheshimia. Unaona kama we hauna vya kusema mbinguni. Na maandiko yanasema kenye mimi nafunga hapa. Mshasikia mwanamke ya Muislamu anafanya fujo. Juma anakuwa 5, 6, 9. Anajua nikifaa blage Monique iko pa. Meuku. Hata fakitu ni mtumishi. Anaogopa ushuhuda. Kuko nyumba yenye ukiishi amo unaishi zambi. Tunapatana vizuri. Sasa roho tufungue. Nyebe nyamuyaoa na muyaolewa. Muangalie mara pili. Mhubiri mwa Bukavu alisema ukiona tu unataka oa, sio unakutana vya mubaya kumolita oa. Hata ni siku ya mariage, mhubiri mwa anaitwa Benjamin. Uzimia. Zimia na ufanye mikono hivi. Wewe unacheka. Mshimame twende. Mshimame twende, niko mgonjwa, mkwe na huruma mwa hii kazi. Weka mkono juu. Pendo la Mungu Baba na neema ya Yesu itembee na wote, tuseme amen.